बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, मैंने इतलात इकट्ठी की हैं और ये जो इतलात मैं आपको देने जा रहा हूँ ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं जो DGISI और जो लोग उनसे मिलने के लिए गए उन लोगों के बीच में हुई। ये 5 लोग थे जिनमें से 3 डॉक्टर थे और 2 कारोबारी लोग थे। वो जो 2 कारोबारी लोग थे उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इन्होंने मिडल मैन का किरदार अदा किया। जबकि इन 3 डॉक्टर्स को अमेरिका से भिजवाया गया मुलाकात के लिए DGISI से, और ये मुलाकात रमज़ानुल मुबारक में हुई है। पहले तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो डॉक्टर ने वो जाने नहीं चाह रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अमेरिका में आके DGISI हमें मिल ले, और ये तय भी हो गया। लेकिन फिर DGISI ने खुद इंसिस्ट किया कि जी आप पाकिस्तान आ जाएं। उनमें एक डॉक्टर ऐसे हैं जिनका वीज़ा ही नहीं पाकिस्तान का लग रहा था और उनके वहाँ पे ECL में और पता नहीं कौन कौन सी लिस्टों में उनके नाम थे। ये डॉक्टर उस्मान है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर उस्मान ने अमेरिका के अंदर जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ बड़ी खुल कर बात की है और बड़ी खुल कर उन्होंने हमेशा मुखालफत की और मौक़िफ़ लिया है। तो ये डॉक्टर उस्मान का नाम मुख्तलिफ लिस्टों में और चीज़ों में था। तो ISI ने फिर रातों रात उनका नाम जब देखें निकलवाते हैं तो फिर रातों रात निकलवाते हैं नाम, जैसे इनको लेकर आए इक़्तिदार के अंदर। यानी पाकिस्तान में तोती बोलता है ना, कानून तो है ही कोई नहीं, इंसाफ तो है ही कोई नहीं। जो पाकिस्तान की एजेंसियाँ चाहेंगी उठाया बंदा गायब कर दिया, रातों रात नाम निकाल भी देते हैं, रातों रात नाम डाल भी देते हैं। बहरहाल ये लोग गए मिलने के लिए। इनकी 2 लोगों से मुलाकात हुई जो मेन मुलाकातें। एक कोई मेजर जनरल था जिसके साथ कोई 5 घंटे की इनकी मुलाकात हुई सुबह के वक्त, और एक ये हफ्ते के दिन इनकी मुलाकात हुई है, हफ्ते की सुबह। और दूसरी मीटिंग फिर हुई कोई 2.5 घंटे तक DGISI से, और इस मीटिंग में इनको जो है वो अफ्तारी भी वहीं पे करवाई गई। अब नाज़रीन वो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो DGISI और इन जो ओवरसीज़ डॉक्टर्स जो गए थे इनके बीच में जो बातें हुई, मेन चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा जी, ये बातें मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मुसद्दका बातें हैं, और ये आप चाहे डॉक्टर की साइड पे फ़ोन करें, वहाँ से आप पूछें, वो अगर तस्दीक नहीं करेंगे तो तरदीद नहीं कर सकते। चाहे आप ISI का अगर कोई सोर्स आपके पास तगड़ा है आप वहाँ पर फ़ोन करें और उनसे पूछें, अगर वो तस्दीक नहीं कर सकते तो तरदीद नहीं करेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक तो 26 नवंबर का इन लोगों ने जिक्र किया। इन्होंने कहा जी 26 नवंबर को आपने कत्लेआम किया है इस्लामाबाद में, वो क्यों किया? तो इस पे DGISI साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी वहाँ तो गोली नहीं चली, वहाँ गोली तो चली नहीं। इन्होंने कहा जी सारी दुनिया ने रिपोर्ट किया, अल जज़ीरा पे चला, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारात में चला, आलमी मीडिया ने दिखाया, पाकिस्तान के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं। तो फिर DGISI ने कहा जी आप सोशल मीडिया की बातों पर क्यों भरोसा करते हैं? ये जी खैबर पख्तूनख्वा के लोग असला लेकर आए थे, हमने तो सिर्फ उनको डिस्पर्स करने की कोशिश की थी। तो एक ये जो बयान दिया DGISI ने, तो वो साफ मुकर गए। उन्होंने कहा जी कि हमने गोली चलाई नहीं और वहाँ गोली चली नहीं। तो जो सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार पूछती है कि गोली क्यों चलाई, उसका जवाब DGISI ने जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर हैं उनके सामने बैठ कर ये दिया कि जनाब गोली जो है वो तो चली नहीं, उन्होंने ये बताया। फिर इमरान खान साहब के दौर के उन्होंने कहा जी गवर्नेंस के बड़े इश्यूज़ थे, उस्मान बुज़दार का भी उन्होंने तज़किरा किया। हालांकि बुज़दार जो है वो अब ISI के साथ ही है। बुज़दार जो है अगर वो इतना बुरा आदमी था और पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहा था, यानी उन्होंने कहा कि जी बुशरा बीबी जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा रही थी, वो फ़राह गोगी का नाम और ये चीज़ें, उन्होंने वही कहानियाँ सुनाई। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि ये अगर सारी चीज़ें हैं तो कहाँ है, यानी उस्मान बुज़दार तो आज़ाद है। अब सवाल ये पूछा जाना चाहिए ना कि वो अफसरान कहाँ हैं जो पैसे देकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा लेते थे? कोई एक ऑफिसर आप आज तक बताएं पाकिस्तानियों, आप सब जानते हैं, कोई एक ऑफिसर इस बुनियाद पे गिरफ्तार हुआ हो या उसको पकड़ा गया हो या कोई इंक्वायरी लगी हो कि इसने बुशरा बीबी को या फराह खान को या उस्मान बुज़दार को, किसी एक को भी इसने पैसे दिए और अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाई है? तो पकड़ो ना उन्हें। उस्मान बुज़दार तो आज इनके साथ ही है। बहरहाल एक और उन्होंने गिला किया DGISI ने, उन्होंने कहा जी आप अपने मुल्क को ऊपर रखें। तो ओवरसीज़ जो गए थे इन्होंने कहा जी हमने मुल्क को ही ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे DGISI ने कहा कि नहीं, आपने खान को मुल्क से ऊपर रखा हुआ है। तो इस पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने उनको जवाब दिया जी खान एक ब्रिज और कनेक्शन है और इस वक्त पाकिस्तान खान के साथ खड़ा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि 1971 जैसा कोई सान्या हो जाए। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट चीज़ों के ऊपर फिर पूछा गया DGISI की जानिब से। तो यहाँ पे इन्होंने अगला सवाल ये उठाया कि जी चोर डाकू लुटेरे कहकर जिन लोगों के खिलाफ आपने बयानिया बनाया था वो गंद का टोकरा आपने खुद उठा लिया है, वो गंद और मलबा अपने सर पर उठा लिया है। ये अल्फाज वहाँ इस्तेमाल हुए थे कि वो गंद और मलबा अपने सर पे आपने उठा लिया है
لوگ بڑے حساس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ اچھا، اس پہ جو نا ڈی جی آئی ایس آئی کا جو جواب ہے وہ یہ تھا کہ زرداری صاحب تو بہترین ہے نا، یعنی بہتر ہے نا۔ یعنی اندازہ کریں جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے چور اور ڈاکو جنہیں کہا، جن کے خلاف پورا ایک بیانیہ تھا، جن کے اوپر کیسز بنے ہوئے ہیں، جو آج تک وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کر پا رہے، ان کیسز سے آج تک باعزت بری نہیں ہوئے، وہ قانون کے مطابق ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ نکل جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی چکر چلا کے قانون ہی بدل دیتے ہیں، کبھی وہ کو ڈیل کر دیتے ہیں، جوتے پالش کر دیتے ہیں، وہ تو ان کا اپنا طریقہ واردات ہے۔ لیکن ڈی جی آئی ایس آئی یہ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری بہتر ہیں ایز کمپیئر ٹو عمران خان۔ تو ماشاءاللہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو پھر تو بالکل ٹھیک کام ہو رہا ہے اس وقت۔ پھر 2024 کے الیکشن کے مینڈیٹ کو چوری کے اوپر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی یہ تو ڈے لائٹ رابری تھی، دن دہاڑے جو ہے وہ ڈکیتی ہوئی ہے 2024 کا جو انتخاب ہے۔ تو اس پہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کا فرمانا تھا کہ 2018 میں عمران خان کی 56 سیٹیں تھیں، اسے تب ہم لے کر آئے تھے۔ ایک اور اعتراف جرم کہ عمران خان کی 2018 میں 56 سیٹیں تھیں، اس کو ہم لے کر آئے تھے، اب ہم 17 سیٹوں والے کو لے آئے ہیں۔ تو اگر وہ الیکشن ریورس نہیں ہوا تو یہ بھی ریورس نہیں ہوگا، یعنی وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں، 2018 کے الیکشن سے پہلے کہ آپ تمام سرویز اٹھا کر دیکھ لیں، 6 مہینے پرانے جتنے سرویز ہیں سارے اٹھا لیں، وہ سارے سرویز کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ تو پھر عمران خان کی 56 سیٹیں کہاں سے ہو گئیں؟ میرے حساب کتاب ہے کیونکہ میں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے پورے پاکستان کا وزٹ کیا تھا اور ہم نے سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کو جتنی سیٹیں جیتنی چاہیے تھیں وہ ان سے بھی تقریباً کوئی 15-16 سیٹیں کم جیتے تھے۔ 30 سیٹوں کا تو ڈکیتی ان کے ساتھ مارا گیا پنجاب کے اندر آر ٹی ایس بند کرنے کے بعد۔ تو عمران خان کو اقتدار دلوایا نہیں گیا تھا، اس کو بیساکھیاں پکڑائی گئی تھی کہ بیساکھیوں کے بغیر آپ کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے۔ بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2018 میں عمران خان کو لے کر آئے تھے، یعنی اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے کوئی نیا جرم نہیں کیا، یہ ہمیشہ سے ہم کرتے ہیں، ہم نے عمران خان کو جتوایا تھا، اب ہم ان کو بھی جتوا دیا ہم نے، اور یہ الیکشن ریورس نہیں ہو سکتا، یہ انہوں نے صاف کہا۔ یعنی اگر ہونا ہے تو پھر اب الیکشن ہی نیا ہونا ہے، اور ویسے بھی یہ الیکشن اگر ریورس ہو گیا نا ناظرین، تو یہ اتنا بڑا جرم پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کھاتے میں پڑ جائے گا کہ جس کا پھر یہ کیا جواب دیں گے کل کو، اس کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر نے پھر اس پہ کہا جی آپ نے وہ بھی غلط کام کیا تھا، آپ آج بھی غلط کام کر رہے ہیں، آپ جمہوریت کو پنپنے ہی نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک بات اور جو بڑی خوفناک ڈی جی آئی ایس آئی نے ان لوگوں سے کی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اتنے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے حالات اور بہت زیادہ خراب ہیں پاکستان کے، اور چیزیں اتنی زیادہ خراب ہیں، اتنے زیادہ جوان شہید ہو رہے ہیں کہ ہم صحیح نمبرز بھی نہیں بتا سکتے۔ یہ بڑا الارمنگ ہے، یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ ہمارے اتنے جوان شہید ہو رہے ہیں کہ ہم صحیح نمبرز بھی نہیں بتا سکتے جوانوں کی شہادت کے۔ یہ حالات ہیں پاکستان میں۔